Hello guys, good evening. So once again, naanapod ko sa teacher Nen. Ang ako karong i-share sa inyo ha ang bahin sa multiplication of numbers gamit ang mga kamot. So naman ko sa 6, 7, 8, 9 tables at umanapod ko sa 11, 12, 13, 14. So maato na pod ko sa 16, 17, 18 o 19. So dinhi sa table 16, 17, 18, 19 kamot gihapon atong gamiton. So sa itong mga kamot ato ning ipod 16, 17, 18, 19. 16, 17, 18, 19. Okay. Unsa nato pag times gamit ang atong mga kamot sa table of 16, 17, 18, 19. Bisag asa ta pwede mag kuan ka ng 16. 16. Basta pwede sa wala, pwede po sa tuo. Karon 16 times 16. Saan siya? So 16 din sa pikas, 16 po sa pikas. Tatbo nato na sila. So 16, 16. So kada ihap nato kung tandion nato ni sila magtapad. So ang ihap nato ani niya dili na 10. Ang ipon nato ani 20 na siya. 20, 40. So timan-an ha pag table of 16 na gani pag ihap na nato ani mga kamot nato, mga fingers, kung magkita na sila 20 po sa pikas. 20, 40. So 40 ni. Unya sa taas atong i-times. So di ba kani siya 16 times 16. So kada ihap nato 20, 20. So 40 tanan. Kaning nasa taas upat din sa pikas, upat pod sa pikas, i-times nato. 4 times 4 is 16. Tanaw balik ha. 4 dito sa taas, 4 po dito sa taas. So 4 times 4 is 16. Unya 20 o 20, 40. 40 plus 16, 56. So dili pa na siya mga answer ha. So 56 mudugang takaron og 200. So sa 16, 200 atong idugang dili 100. So 200 plus 56 is 256. So 16 times 16 is 256. Ato ta sa 16 times 17. 16, 16, 17. Tulo ka buok. So tag 20 kada usa. 20, 20, 20. So 60 tanan. 60 times nato dire ang 3 dire nya dire sa pikas 4. 3 times 4 is 12. 12 di man ha 12. Unya kani kaganiha 60 plus 12 72. 72 mudugang ta og 200. So 272. So 16 times 17 is 272. Ato ta sa 16 times 18. 16 din 18 sa pikas. 16, 17, 18. So 18. So upat na sila kabuok. So kada ihap ani 20. 20, 20, 20, 20. So upat kabuok 80. Unya sa taas 2, sa pikas 4. 2 times 4 is 8. 80 plus 8, 88. Nya dugang tag 200, 288. So 16 times 18 is 288. Dito na punta sa 16 times 19. 16 dire. Nya 19, 16, 17, 18, 19. Tandi nato na sila. So 5 ka buok tag 20. So 100. 100 din siya. Upat dire, isa dire. So
4 times 1 is 4. 104. Nya dugang tag 200, mahimo siya nga 304. So 16 times 19 is 304. Mato ta sa 17 times 17. 16, 17. 16, 17. Kita na to. So, upat ka buok. Tag 20. So, 80 na siya. 20, 40, 60, 80. 80. Sa taas, niya tulo. Sa pikas tulo. So, 3 times 3 is 9. 80 plus 9 is 89. Dugang tawag 200. So, 289. So, 17 times 17 is 289. Ato ta sa 18 times 17. 16, 17, 18, 16, 17. So, 18 times 17. So, kanisiya, 2, 4, 6, 8, 10, 100. Unya, 3 times 2 is 6. 106. Dugang taog 200. Dugang taog 200. Mahimo siyang 306. So, 18 times 17 is 306. Matuta sa 19 times 18. 16, 17, 18, 19. 16, 17, 18. Okay, so tanaw. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So, 140. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 140. 2 times 1 is 2. 142. Dugangan og 200 is 342. So, 19 times 18 is 342. So, dito ta sa 19 times 19. 16, 17, 18, 19. 16, 17, 18, 19. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, 160. 1 times 1, 161. Plus 200 is 361. So, yung ana na siya pag-multiply gamit ang kamot sa table of 16, 17, 18, 19. So, guys, ang kada ihap, pag magdikit na siya, 20. Unya ang sa taas, times. Unya ang last ni mo on is dugangan ni mo 200 para makuha nimo ang iyahang product. Kung maghisgot ang product, answer na siya kung mag-multiply ta og mga number. Okay, so this is Teacher Nen. Thank you for listening. Inatunta nga makatunan ninyo kung saon pag-multiply gamit ang atong mga kamot. Thank you and good evening. Bye-bye.